नाजरीन, इंडियन मिलिट्री ने शायद ही अपने पूरी तारीख में कभी इतना चैलेंजिंग टाइम देखा हो जो कि वो आजकल देख रहे हैं। इस वक्त वो दो मोर्चों पे तो कम से कम पूरी तरह से इंगेज्ड हैं, चाइना वाले मोर्चे पे और पाकिस्तान वाले मोर्चे पे। चाइना वाले मोर्चे पे बज़ाहिर यूँ नज़र आ रहा है कि कोई डीएस्केलेशन हुई है दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान, लेकिन इंडिया अनविलिंग है अपनी फ़ौजों को वापस लाने के हवाले से। इसकी वजह वो कहते हैं ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। ऐसा ना हो कि हम फ़ौजें वापस लेकर आ जाएं और चाइनीज़ आगे घुस के आ जाएं, जैसे कि 2020 में हुआ था। तो एक तो ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इंगेज्ड हैं। दूसरा, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर आपके इल्म में होगा कि पहलगाम वाले हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से जंगी माहौल बना हुआ है। तो इंडियन मिलिट्री इन दोनों मोर्चों पे इंगेज तो थी ही, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर भिड़ जाएं, क्योंकि लिमिटेड वॉर करने की बातें तो चल रही हैं ना मोदी सरकार की जानिब से, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। तो वहाँ पर ये भी डिस्कशन चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर लड़ रहे हों और हमारे हाथ से नॉर्थ ईस्ट निकल जाए, वो जो तीसरा फ्रंट है वो निकल जाए हमारे हाथ से। अच्छा, वो कैसे निकल सकता है? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं बांग्लादेश जो है ना, इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है, और अगर हम भिड़ गए पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, टू फ्रंट वॉर होगी। तो कह रहे हैं अगर हम भिड़ गए यहाँ पर तो बांग्लादेश ये जो सारी ज़मीन है ये हमारे हाथ से छीन सकता है। सेवन सिस्टर स्टेट्स की जो ज़मीन है ये हमारे हाथ से छीन सकता है। उसका एक हिस्टोरिकल क्लेम तो बहरहाल है ही। ये तमाम जो इलाके हैं ग्रेटर बंगाल के हिस्से थे, वो जो बंगाल सल्तनत थी, ये तमाम इलाके उसके हिस्टोरिकल हिस्से रहे। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो ये बांग्लादेश की ज़मीन तो है ही, लेकिन अब इंडिया को डर है कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान से लड़ रहे हों और यहाँ से हमारे हाथ से ये इलाके निकल जाए। India.com कहता है, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, एंटी इंडिया यूनिट प्लानिंग टू कैप्चर इंडियन टेरिटरी अमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, बांग्लादेश प्लानिंग टू। A retired Bangladeshi Major General has said that Bangladesh should occupy India's 7 northeastern states in case of Pakistan attacks India। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि बांग्लादेश के एक बड़े मिलिट्री के एक्सपर्ट भी हैं और टॉप की पोस्ट पे रह चुके हैं, फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान वो बंदे हैं जो कि बीडीआर के एक दौर में हेड भी थे, चीफ थे बीडीआर के। इन्हीं के दौर में 2001 में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 16 उसमें बीएसएफ के जो गुंडे थे वो मारे गए थे। इन्होंने असल में बांग्लादेश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला किया था बीएसएफ ने उस जमाने में। तो इन्होंने जवाब में, फजलुर रहमान साहब ने कोई डिप्लोमेसी वगैरह को नहीं देखा, ये सीधा अटैक कर दिया इन्होंने इनके ऊपर, बीएसएफ के ऊपर, और 16 बीएसएफ के जो जवान थे वो मारे गए थे उसमें। तो फजलुर रहमान साहब आजकल एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं। 2009 में बांग्लादेश में जो म्यूटिनी हुई थी, बीडीआर म्यूटिनी, जिसके पीछे बाय द वे कहा जाता है कि इंडिया का हाथ था, क्योंकि वो अपनी पपेट शेख हसीना का इक़्तिदार मजबूत करना चाहते थे और फौज के ऊपर शेख हसीना का कब्जा करना चाहते थे। तो उस म्यूटिनी की इन्वेस्टिगेशन फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। एक कमीशन बना हुआ है, उसमें ये भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उस बंदे ने, जो कि उस कमीशन का हिस्सा है, उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान अगर जंग छिड़ जाती है तो बिना टाइम वेस्ट किए सेवन सिस्टर स्टेट्स के जो इलाके हैं उस पर बांग्लादेश को चढ़ाई कर देनी चाहिए, बिकॉज इंडिया मुकम्मल तौर पर इंगेज्ड होगा, उनकी मिलिट्री ऑक्यूपाइड होगी, सुनहरी अपॉर्चुनिटी होगी बांग्लादेश के पास ये इलाके इंडिया से वापस लेने के लिए। द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल कॉल्स फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया द नॉर्थ ईस्ट इफ इट अटैक्स पाकिस्तान। ALM फजलुर रहमान, who heads the 7-member commission probing the 2009 BDR mutiny, made the comment Tuesday on Facebook amid heightened India-Pakistan tension। अच्छा, उन्होंने पोस्ट बंगाली में लगाई है फजलुर रहमान साहब ने। इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लगाया है कि इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, Bangladesh should occupy 7 states of northeast India. In this regard, I think it is necessary to start discussion on a joint military system with China। बड़ी ज़बरदस्त सलाह दे रहे हैं वैसे, joint military system। बांग्लादेश की जो डिफेंस की नीड्स हैं, ख़ास तौर पर उनको आए दिन इंडिया की तरफ से जो मुख्तलिफ उनके नेता हैं वो बुली करते रहते हैं। नेता क्या, वो मिलिट्री के भी जो लोग हैं वो भी बुली करते रहते हैं।
فارمر ان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، ملٹری پہ ٹاپ کے عہدوں میں رہ چکے ہیں، ہندو دیش بنا دیں گے تو یہ بنا دیں گے تو پورا کا پورا جو چٹاگانگ ہے اس کو مرج کر لیں گے انڈیا کے ساتھ، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے چلتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ڈیفنس سسٹم بنانے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے نوٹ کی ہے، آپ کو پتا ہے وہ لائک کا بٹن بھی ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، تو انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کس کس نے لائک کیا ہے اس پوسٹ کو۔ یہ انڈین ذرا میڈیا دیکھیے، لیول چیک کریے، تو اس میں گئے ہیں چیک کرنے کے لیے کس کس نے لائک مارا ہے۔ کہتے ہیں دا پوسٹ واز انڈورسڈ وتھ اے لائک by fellow commission member Shahnawaz Khan Chandan, who is a former member of the Islamic student group Islami Chhatra Shibar. Chandan, an assistant professor in Dhaka's Jagannath University, is someone whom UNIS is said to have placed complete trust with. اب یہ انہوں نے دیکھا کس نے لائک کیا ہے، یہ بھی انہوں نے جا کر چیک کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں یار باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے فضل الرحمان صاحب نے، اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بھئی ہم یہاں پر پوری طرح سے انگیجڈ ہیں پاکستان والے فرنٹ پہ، 9واں دن ہے مسلسل، 9 روز سے لے کر وہاں پر فائر مار رہے ہیں پاکستانی، 9ویں دن سے لے کے، یعنی روزانہ لگا ہوا ہے۔ جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے نا، تب سے لے کر روز انڈین میڈیا میں آ رہا ہے، آج بھی پاکستان نے ہماری چوکیوں کو نشانہ بنایا، آج بھی پاکستان نے فائر کیا، آج بھی پاکستان نے ہمارے سولجرز کو دپردوز کیا، تو روز لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں the timing of the post can hardly be missed as it comes amid heightened tensions between India and Pakistan post the Pahalgam terror attack. In a slew of sweeping punitive actions, India has kept the 1960 Indus Waters Treaty in abeyance, closed the integrated checkpost at Atari, and downgraded diplomatic ties. In contrast, جواب میں بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش has warmed up to Pakistan amid diplomatic chill with India post Hasina's ouster. The two countries held their first foreign secretary level talks in nearly 15 years this month in Dhaka, aiming to address bilateral and historical issues. اب دیکھیں وہ جو تعلقات فروزن تھے وہ تو انڈیا کی پپٹ کی وجہ سے فروزن تھے نا، انڈیا کی کٹ پتلی شیخ حسینہ، یہ کوئی نیچرل ڈکلائن تو نہیں تھا دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک ٹائز میں۔ کئی مرتبہ پاکستان نے کہا بھی نارملائز کرتے ہیں تعلقات، لیکن انڈیا بیٹھا ہوا تھا بنگلہ دیش کی فارن افیئرس کے اوپر، لہذا وہ تو بات ہی نہیں کریں نا کہ یہ ہو رہا تھا تو وہ ہو رہا تھا۔ اصل بنگلہ دیش تو اگست 2024 کے بعد ایمرج ہوا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ان کے دوستانہ تعلقات بن رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ پوسٹ ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اچھا، میرا اب ذاتی اوپینین یہ ہے، یہ انڈیا کی جو جرنلسٹ حضرات ہیں یا ان کی جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، ٹھنڈا پانی پیجئے، ریلیکس ہوئیے، اس طرح کی باتیں آپ کے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، وار تھیوریز اور ڈیفنس سسٹم بہتر بنانے کے حوالے سے مختلف تھیوریز مختلف ڈیفنس ایکسپرٹس دیتے رہتے ہیں۔ اگر فضل الرحمان صاحب نے ایک اپنا اوپینین کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، اتنا زیادہ اس کو آپ اچھالیں مت، یہ آپ کی طرف سے بھی ہوتا رہتا ہے۔ گوبر آریہ کا نام لوں، میجر گوبر آریہ، یہاں سے رنگ پور کو کاٹیں گے، یہاں سے چٹاگانگ ہل ٹیکس کو کاٹیں گے، ان کا نام لوں، جی ڈی بخشی کا نام لوں، کن کن ایکسپرٹس کا نام لوں، ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں کس طرح کے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف۔ تو میرے خیال سے ان کو زیادہ اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش فوری طور پر انڈیا کے اگینسٹ جا کر کوئی مورچہ بنا رہا ہے۔ یہ ایک سجھاؤ دیا گیا ہے کہ ایک اگر انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم بنگلہ دیش بنا لیتا ہے چائنا کے ساتھ، تو وہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہتر قدم ہوگا۔